ہم انشاءاللہ گرامر لے رہے ہیں لیول 2 کی، اور اس میں جو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کچھ ورب جو ہیں ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں. پہلے بھی تھا، پہلے ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے میں فتح کے لوزن پہ کیا تھا. ابھی جو ہم کریں گے وہ ناصرہ اور زاربا کے سٹائل پہ جو افعال آئے ہیں جو ہم نے اس کورس میں پڑھے ہیں، جو ہمارا لیول 1 سے لیول 5 تک ہے، ان کو ہم انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے. وہ نون ہے ہمارے لیے. ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ صحیح افعال تھے: فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. اس میں ویک لیٹرز تھے، کمزور حروف تھے، کمزور افعال تھے. جو کمزور، جس میں کمزور حروف آئے وہ الف، واو اور یا ہے. الف پہلے آ سکتے ہیں جیسے وہبا، وعدہ، درمیان میں آ سکتے ہیں جیسے قالا، زادہ، آخر میں آ سکتے ہیں جیسے دا، ہدا، اور اس کے بعد ریپیٹڈ ورڈز ہوتے ہیں جیسے زنا، ذلہ. تو یہ جو ہے وہ یہ جو صحیح اپنے افعال ہیں یہ بھی 9,000 دفعہ آئے ہیں. ویک لیٹر بھی قرآن پاک میں 9,000 دفعہ آئے ہیں، اور جو زنا اور ذلہ ریپیٹڈ ورڈز ہیں یہ 1300 مرتبہ ہیں. جب ہم کہتے ہیں 9,012 ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم برگیڈی صاحب نے، کمار صاحب نے آپ سے رکھا تھا کہ 600 جو ہے صفحات ہیں قرآن پاک کے، اور 15 لائنیں ہیں، تو ٹوٹل لائن جو بنتی ہیں وہ سطور بنتی ہیں وہ 9,000 بنتی ہیں. ان کو ملٹیپلائی کریں تو یعنی ہر سطر میں ایک دفعہ رہا ہے. ایک دفعہ جو ہے وہ صحت مند فعل آیا ہے اور ایک دفعہ ویک فعل آیا ہے، اور یہ ہر صفحے پہ 2 دفعہ آئے ہیں. تو اس میں جو ہم نے ایک ریدم سا بنایا تھا یاد رکھنے کے لیے، تو یہ تھا قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمیع کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا، زیادہ اسے دعا کرو ہدایت کی، دا، ہدا اچھا گمان کرو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنا، ذلہ. یہ مینلی ریپرزینٹ کرتے ہیں کلاسز کو. تو اس کلاس کے جو لفظ ہے جیسے فتح کی کلاس میں وہابا آئے گا، ناصرہ کی کلاس میں کالا، زادہ، زنا آئے گا، ضرب کی کلاس میں وعدہ، زادہ، ہدا اور ذلہ آئے گا، اور سمے کے وضع میں جو ہے وہ یہ واسع، یہ وسیع یہ آئے گا. باقی الف اور اس کے یا کے الفاظ ہیں. تو یہ جو اس کے بعد اس کے مطابق ہم ان کی جو مضارع بناتے ہیں اس کے مطابق ان کا امر بناتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں الفاظ کیسے آئے گا. تو اس میں جو ہے وہ آج جو ہم فتح کے وزن پہ دیکھ لیتا، انشاءاللہ ہم ناصرہ اور ضاربہ کے وزن پہ دیکھیں گے. تو یہ ہمارے سامنے ہے. تو ٹیبل جو ہے ہمارا، جو کہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اس سے مختلف الفاظ. تو یہ کہ ناصرہ جو میرا مین باب تھا اس کا، جیسے فتح، ضربہ، ناصرہ اور سمیع. تو ناصرہ مین ہے، اس میں بہت سے الفاظ آئے ہیں. تو ناصرہ کیا جب مضارع بناتے ہیں تو سواد کا زبر پیش میں چینج ہو جاتا ہے اور راہ پہ پیش آ جاتا ہے. یہ مین اس کا ہے. یہ جتنے الفاظ جیسے ناصرہ کے بعد کافر آیا تو یہ ناصرہ ینصرو تھا تو کافرہ یکفرو ہو گیا، وہاں پہ بھی پیش آ گیا، راہ پیش آ گیا. ایسے اس کا جب امر بنتا ہے تو الف پہ پیش آ جاتا ہے انصر، انصر، اور تھرڈ ورڈ پہ جب وہ پیش آ جاتا ہے جیسے انصر ہے تو یہاں اکفر ہوگا. اگر آپ تیسرا لکھیں شعرا یشعرو اشعر، تو یہ ایک رول ہے جس کے تحت یہ سارا جو ہے وہ چلتا ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نصرہ کے وزن پہ ہے تو یہ پیٹرن یہ بنے گا. تو یہ قرآن پاک میں جو نصر ہے ہم نے پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح. کافر ہے قل یا ایھا الکافرون، شعر ہے ولا هم یشعرون. تو یہ الفاظ ہمارا پڑھ چکے ہیں اور ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی گرامر کیا ہے. تو اس میں جو ہم یہ ایک پورا یہ نصرہ لیتے ہیں، اس میں جو نصرہ میں نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرتم، نصرنا یہ پورا آئے گا. جیسے ینصرو، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، یہ اس کے آلریڈی شامل ہے. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، یہ اس میں یہ اس کی ٹائٹل گرامر ہم نے دیے ہیں. تو اس کے مطابق آپ اس کو جو آگے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا: نصرہ ینصرو انصر، نصرہ ینصرو انصر، ناصر، منصور، نصر، ناصر، منصور، نصر، کفرہ یکفرو اکفر، کفرہ یکفرو اکفر، کافر، مغفور، کفر، کافر، مغفور، کفر، شعرہ یشرو اشعر، شعرہ یشرو اشعر، شاعر، مشہور، شعور، شاعر، مشہور، شہور، صادقہ سچا ہونا، صادقہ وہ سچا ہوا، یصدقو، یصدقو سچا ہوتا ہے یا ہوگا، اصدق سچا ہو یا صادق سچ بولنے والا، مصدوق جس پہ سچ بولا گیا، صدق سچائی. صادقہ یصدقو اصدق، صدقہ یصدقو اصدق، صادق، مصدوق، صدق. صادق، مصدوق، صدق، فسقہ، ہم فسقہ آج پڑھ رہے ہیں فساد کرنا، فسقہ یفسقو افسق، فسقہ یفسقو افسق، فاسق ڈیش
फिस्क। फासिक डैश फिस्क। अच्छा, हर लफ्ज का जो है ना मफूल नहीं होता, तो ऐसे जो फासिक है उसका मफूल नहीं है कि किस पे असर पड़ा। फासिक तो खुद एक असर है जो डाला जा रहा है, तो इस पे किसी का असर नहीं पड़ा, किस का उस पे असर पड़ा वो नहीं है। तो फासिक वो जो है वो फसाद करने वाला, फिस्क फसाद। कातमा छुपाना, कातमा यकतुमु उक्तुम। कातमा यक्तुमु उक्तुम। कुरान पाक में यही लफ्ज आए हैं, तो इसलिए इसको यहीं पे हम खत्म करते हैं। वमा कुंतुम तक्तुमून, वो इसको छुपाते हैं। कुरान पाक में 190 अफ़ाल ऐसे हैं जो कि 3800 मरतबा है नसरा के वजन पे। तो इसमें अगला जो है हमने जो स्टाइल लेंगे वो ज़ारबा का स्टाइल लेंगे। तो ज़ारबा में है कि ज़ारबा मारना, ज़ारबा इन अल्लाह यस्तरी यस्ताई अन यज़रिबा मसलम्मा। तो ये हमने पिछले ही मज़मून पढ़ा, सबक में पढ़ा था कि अल्लाह नहीं शर्माता मिसाल देते हुए। तो ज़ारबा भी जो होते हैं उसका ज़ारबा भी जो आते हैं उसका मिसाल देना आता है, यज़रिबा मसलम्मा बहुज़ातन। तो इसमें मिसाल देना था। ज़ारबा मारने में भी आता है, ज़ारबा उसने मारा, यज़रिबु वो मारता है, इज़रिब मार। तो मेरे से रिपीट कीजिए, ज़ारबा यज़रिबु इज़रिब। ज़रबा यज़रिबु इज़रिब। ज़ारिब मज़रूब ज़रब। ज़ारिब मज़रूब ज़रब। राजा यरजू इरजे। रजा यरजू इरजी। राजे डैश रुजू। राजे डैश रजू। ज़ालमा यज़लिमु इज़लिम। ज़लमा यज़लिमु इज़लिम। ज़ालिम मज़लूम ज़ुल्म। जालिम मजलूम जुल्म। तो ये जो है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ज़ालमा, और ज़ालिम को भी इस्तेमाल करते हैं, मजलूम को भी इस्तेमाल करते हैं, जुल्म को इस्तेमाल करते हैं। ये उर्दू में भी हम लोग इस्तेमाल। रुजू जो है इसको भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, रुजू करना यानी वापस आना। आगे मालिक, मालका, मालिक यौमिद्दीन से, मालका यमलिकु इमलिक। मालका यमलिकु इमलिक। मालिक ममलूक मिल्क। मालिक ममलूक मिल्क। काज़ाबा झूठ बोलना, काज़ाबा यकज़िबु इकज़िब। काज़बा यकज़िबु इकज़िब। काज़िब मकज़ूब किज़्ब। काज़िब मकज़ूब किज़्ब। कादरा यकदिरु इकदिर। कदरा यकदिरु इकदिर। कादिर मकदूर कद्र। कादिर मकदूर। मकदूर कदर। अच्छा, ये कुरान पाक में 101 मरतबा है, और ये आयत हम बार बार पढ़ते हैं, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये हम बार बार पढ़ते हैं, तो ये हमारे इल्म है, तो ये बार बार आती है। तो ये जो अल्फाज हैं वो आए। तो इसमें दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जो है ना, ये हम लोग जो भी ये मजमून अपने लेसन होते हैं, उन लेसन की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी भेजते हैं, उस लास्ट लेसन के वीडियोज भेजते हैं। उसका मकसद ये होता है कि आप इसको ध्यान से सुन लें, क्योंकि अभी जो है हम अपनी रफ्तार से चलते हैं ताकि टाइम के अंदर जो है इस प्रोग्राम को ख़त्म कर सकें। लेकिन जब घर पे होते हैं तो आपके पास टाइम होता है, तो किसी पोर्शन को आप रिपीट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। लर्निंग के लिए बहुत बड़ा एक अल्हम्दुलिल्लाह आज के ज़माने में एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे सामने, वीडियोस और जो है वो ये जो प्रेजेंटेशंस हैं, क्योंकि ये आपके उसमें व्हाट्सएप में पहुंच जाती हैं। आप इसको सेव कर लें अपने लैपटॉप के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर, और इनको रिवाइज करें। जब वो रिवाइज करेंगे तो आप सीखेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। तो ये सिर्फ जो 1 घंटे का सेशन जो है या 2 घंटे के सेशन से आप नहीं सीखेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन है। जब वो क्लास में भी जाते हैं हम टीचर के तौर पे, तो हम टीच करते हैं, 1 घंटे का लेक्चर होता है, उसको लेके आते हैं, बता के आते हैं, समझा के आते हैं, एक्सरसाइज करवा के आते हैं। उसमें फिर होमवर्क देते हैं कि आप होमवर्क करें, आप जाएं उसको रिवाइज करें। शुरू में हमने सीखा था कि जो बेहतरीन सीखना ये होता है कि उसको 24 घंटे अंदर अंदर रिवाइज किया जाए, फिर हफ्ते में 1 दफ़ा रिवाइज किया जाए, फिर महीने में 1 दफ़ा रिवाइज किया जाए, फिर 6 महीने में 1 दफ़ा रिवाइज किया, तो वो चीज़ आपकी अपनी हो जाती है। लेकिन आप ये सुनेंगे ना, तो अगर आपने 100% भी इसको अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो एक जो है ना वो 3-4 घंटे के बाद 20-30% बाकी रह जाएगा, और एक दिन के बाद तो 10 और 20-15% बाकी होगा, बाकी आप भूल जाएंगे। ये नेचर है, इसमें ये नहीं है। लेकिन आप उसको रिवाइज करेंगे दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये जो हम वीडियोस आपको भेजते हैं, प्रेजेंटेशन भेजते हैं, ये इसीलिए कि आपको एक मौका मिले रिवाइज करने का। काइंडली आप जरा कीजिएगा। और एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारा मटेरियल आपके पास है, आप खुद टीच करें। वो कहते हैं टीचिंग इज द बेस्ट लर्निंग। जब आप पढ़ाते हैं तो बेहतरीन तरीका है उसको सीखने का। ये 6 अफ़ाल की मशक हमने की है, और ये 636 बार आए हैं। कुरान पाक में 115 अफ़ाल हैं जो 1750 बार आए हैं, और ये जो है वो ज़राबा के स्टाइल पे है। इसको हम बोल चल कर जो मैं स्किप करूँगा आगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम का, बल्कि मैं एक आध ले लेता हूँ। तो कफरा
انکار کرنا، حل کفرتا کیا آپ نے انکار کیا، ما کفرتو ہاں میں نے انکار کیا، میں نے انکار نہیں کیا۔ ما جو ہے وہ منفی کے لیے استعمال ہوتا ہے مضارع میں، ماضی میں، اور لا جو ہوتا ہے مضارع میں جو ہے منفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حل کفرتم کیا آپ نے انکار کیا، ما کفرنا میں نے انکار نہیں کیا، ہم نے انکار نہیں کیا۔ مضارع میں حل تکفرو کیا آپ انکار کرتے ہیں، لا اکفرو میں انکار نہیں کرتا۔ حل تکفرون کیا آپ سب انکار کرتے ہیں، لا نکفرو ہم انکار نہیں کرتے۔ پھر امر میں لا تکفر مت انکار کر، لا تکفر مت انکار کر، لا اکفرو میں انکار نہیں کرتا۔ لا تکفرو مت انکار کرو، لا نکفرو ہم انکار نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے کہ حل صدقتا کیا آپ نے سچ بولا، تو نام صدقتو ہاں میں نے سچ بولا۔ حل صدقتم کیا آپ سب نے سچ بولا، نام صدقنا ہاں ہم نے سچ بولا۔ عارف بھائی میں سوال کروں گا آپ جواب دیتے ہیں۔ مضارع میں لا تصدقو، عارف بھائی آپ جواب هل دیجیے۔ صدقت لا هل صدقت نعم صدقت هل صدقتونا، صدقونا، هل نعم تصدقونا، نعم نصدق نعم نصدق نام نصدقو، میں دوبارہ ریپیٹ نعم کروں گا، نصدق ہم دوبارہ اس کو نعم ریپیٹ کریں، نصدق دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں شروع سے۔ حل صدقتا، نعم صدقت حل صدقتم، نعم صدقنا حل تصدقو، نعم أصدق حل تصدقونا، نعم نصدق اصدق، أصدق اصدقو، أصدق اصدقو، نصدق جزاک اللہ خیر۔ حل تشعرو، نام اشرو، حل نعم تشعرونا، أشر نام نشرو، دوبارہ میں بولوں گا، حل نعم تشعرو، نعم أشر حل تشعرونا، نعم نشر جزاک اللہ خیر۔ یہ میں دوبارہ کہوں گا، اس کو میں اسکپ کرنا چاہوں گا تو ٹائم پہ لانے کے لیے انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ لیجیے گا۔ اس کو کہہ لیتے ہیں حل کذبتا، ما كذبت حل کذبتم، ما كذبنا حل ما كذبنا حل تصدقوا، حل تکذبوا، ما أكذب حل تکذبون، ما لا نكذب لا تکذب، لا أكذب لا لا تکذبوا، أكذب لا نكذب جزاک اللہ خیر۔ حل ترجو الی اللہ، نعم، نعم أرجو إلى الله حل ترجعون الی اللہ، نعم نرجو ہمیشہ کی طرح حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے، قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اب انشاءاللہ ابھی ایک وقفہ کریں گے 5 منٹ کا، تو ابھی میرے پاس میں 10:58، تو انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد جو ہے تقریباً 11 بج کے جو ہے وہ 4 منٹ پہ ہم انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔